During OHE failure, our attention is in OHE conductors and its fixtures, but switching post like SSP, SP, TSS may also cause earth fault. In the OHE or feeder site and parallelly need attention, especially current transformer, potential transformer, lightning arrestor, auxiliary transformer, post insulator, etc. The live parts of switching post is insulated from non-current carrying metallic parts and earth parts by the use of post insulator and porcelain body. So during inspection of failure, check both parallelly if it is on your inspection way, otherwise lapses of time will take place for which traffic movement will suffer, which is punishable. ওইচি ফেলিওরের পর্যবেক্ষণের সময় আমাদের ধ্যান দিতে হবে যে আমাদের চলার পথে যে ওইচি স্ট্রাকচার বা কন্ডাক্টার্স পড়বে, সাথে যদি সুইচিং পোস্ট বা এসপি এসএসপি পড়ে তাকেও আমাদেরকে দেখতে হবে, কারণ ওএইচই পর্যবেক্ষণ করে তারপরে ফিরে এসে এসব দেখলে অনেক সময় লেগে যাবে এবং সময়ে বেশি লাগলে ট্রাফিক যদি বেশিক্ষণ বন্ধ থাকে তবে তা শাস্তিযোগ্য। সুতরাং যখনই পর্যবেক্ষণ করবেন সমান্তরালে এসপি এসএসপি টিএসএসের যে ইকুইপমেंट আছে তাকেও দেখবেন। जब ओएचई फेलियर होता है तब हम लोगों का ध्यान रहता है खाली ओएचई कॉन्डक्टर्स और उसका स्ट्रक्चर पर, लेकिन नज़दीक में जो एसपी एसएसपी टीएसएस स्विचिंग पोस्ट रहता है उसको हम लोग ध्यान नहीं देता है पहले, लेकिन बाद में ध्यान देने से बहुत समय लग जाएगा। ज़्यादा समय तक ट्रैफिक रुक जाने से ये पनिशमेंट हो सकता है। सो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और ये जो पीटी एलए सीटी लाइटनिंग अरेस्टर ये सब जो है ये गारंटी का ऊपर रहता है स्विचिंग पोस्ट में, इसको देखना थोड़ा दिक्कत है। एक अच्छा लाइटिंग अरेंजमेंट में उसको भी समांतराल में चेक करना है, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। जनरली लाइटनिंग होने से इंसुलेटर में क्रैक आता है, ये आइसोलेटर स्विच का पोस्ट इंसुलेटर में भी हो सकता है, तो उसको पहले पहचान के लिए उनका बॉन्ड देखिए, बॉन्ड से बहुत कुछ पता चल जाता है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इन द पिक्चर वी कैन सी ए एसएसपी where lighting arrestor, double pole isolator, PT, CT, everything is there, also auxiliary transformer. We have two sides, one is live and after the insulator it is dead or earth part, and to insulate from live to dead we are using porcelain insulators. It may be in the equipment body or maybe insulators, and the non-current carrying and metallic structure is earth connected to railway track through bond. So any failure of porcelain portion will short circuit live to dead and the circuit breaker will trip. During supply failure due to fault, we have to check the SSP, SP and TSS also when we'll inspect the overhead. But we are neglecting this thing. Simply we are
checking the OHE, and later we approach to the SSP and time has been lost. So when you will inspect OHE, beside your SSP and TSS and other switching posts, when it is close to you, check it also. Also, the single pole isolators, if any crack is there in the post insulator. Otherwise, the checking will take longer time and restoration will be delayed and traffic will be affected. বন্ধুগণ, ছবিতে আমরা একটি সুইচিং পোস্টকে দেখতে পাচ্ছি। সুইচিং পোস্টে লাইভ পোর্শন থেকে আর্থ বা বিদ্যুৎ চলে না এমন মেটালিক স্ট্রাকচারকে পোর্সলিন পোর্শন দিয়ে ইনসুলেট করে রাখা হয়েছে যেন শর্ট সার্কিট না হয়। কিন্তু এই পোর্সলিন ইনসুলেটরগুলো ফেলিওর হতে পারে, এর ইনসুলেশন চলে যেতে পারে, তখন লাইফ টু ডেড আর্থ হয়ে যায় এবং সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করে সেকশনকে ডেড করে দেয়। তখন আমরা সেকশনকে ছোট করে পার্টিকুলার যেখানে ফল্ট হয়েছে সেই সেকশনটাকে বার করি এবং ব্রেকডাউন ভেহিকেল বা অন্য কোনো ব্রেকডাউন গাড়ি নিয়ে আমরা ইন্সপেকশন করি। কিন্তু এই ইন্সপেকশনে ওইচিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, ওইচি কন্ডাক্টরস আর তার স্ট্রাকচারকে। কিন্তু আমরা এসএসপি বা অন্যান্য সুইচিং পোস্টকে নেগলেক্ট করি বা এড়িয়ে যাই। এতে আমাদের রিস্টোরেশনের সময় বেড়ে যায় যদি সুইচিং পোস্টে ফল্ট থাকে। তাই আপনার যখনই ফেলিওরের সময় ইন্সপেকশন করবেন, আপনার আশেপাশে যদি এসপি এসএসপি টিএসএস পড়ে তবে তা একবার দেখে নেবেন। যেহেতু এগুলি অনেক উপরে থাকে তাই দেখা বেশ অসুবিধাজনক। এবং আইসোলেটর সুইচের পোর্সলিন পোর্শন পোস্ট ইনসুলেটর, এটাও লাইটনিংয়ের সময় বজ্রপাতের সময় ইনসুলেশন ফেলিওর হয়, তখন তার বন্ড আর উপরের দিকে তাকালে সেটা বুঝতে পারবেন। তো সুইচিং পোস্টের সাথে এই সিঙ্গেল পোল আইসোলেটরের পোস্ট ইনসুলেটরগুলো চেক করবেন যাতে দৃষ্টি এড়িয়ে না যায় समय कमाते। दोस्तों पिक्चर में एक एसएसपी देख रहा हूँ, एक स्विचिंग पोस्ट है लाइक टक्शन सबस्टेशन एंड एसपी। इधर में जो लाइव पोर्शन है उसको नॉन करंट मेटालिक पार्ट्स एंड आर्ट पार्ट से पोर्सलिन पोर्शन द्वारा अलग किया गया है बिजली को। इसका इंसुलेशन ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में एजिंग के कारण और लाइटनिंग के कारण और पेल्टिंग स्टोन्स ये सब के लिए इसका इंसुलेशन फेलियर होता है और हमारा पावर सप्लाई अर्थ हो जाता है, सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है। तो हम लोग छोटा पोर्शन को काट के ओएचई को इंस्पेक्शन करता है, लेकिन हम लोग ध्यान देता है ओएचई पर। लेकिन ये सब जो एसपी एसएसपी टीएसएस बा सिंगल पोल आइसोलेटर इसको पोर्सलिन पोर्शन को ऑब्जर्व नहीं करता है। जो इंस्पेक्शन के समय आजू बाजू में एसपी एसएसपी टीएसएस गिरेगा बा सिंगल पोल आइसोलेटर गिरेगा उसको भी ध्यान से देखिए, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा ब्रेकडाउन रिस्टोरेशन में। थैंक यू।